Ahee, mina iza Swaka Chauke aka channel ya Swaka Chauke TV. Ni ba mandla ni vilela ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber aka channel ya Swaka Chauke TV. Ni ta kombela mi ni khomela nyana voice ya mina a yi humi kahle, ni khomiwe hi flu mara ni pfumela ku a hi corona ma vo. Yeah, so album ya Mr Post se ni yingiserini, ni yingiselini ni tweni ku yi njhani album ya Mr Post yi fambisa ku yini. Lexi ni nga xi vulaka i ku Matsonga Machangani a hi yeni ya support Mr Post, hi xava original music, hi xava original music aka online, hi xava ti-CD ta Mr Post hambi hi ti-WhatsApp loko ku ri ku va pfumela. Swi pfumeleriwi ku mi nga texta, mi texta nambara leya tin'wani ta tinambara leti va nga ti kombisa ka ti-poster letiya, swa ku loko u lava CD a Midlands, u lava tinghoma a u ri Midlands or Pitori or kwihi u WhatsApp nambara liya u va byela ku ri hayi a ni lavi CD and a ni nge swi koti ku nghena online, ni kombela mi ni sendela yona hi WhatsApp ivi u senda mali ya kona. Hi ndlela yo fana na yaleyo hi ta va ka hi promote music wa Xitsonga, hi teka music wa Xitsonga hi veka kun'wanyana ma vo. Yeah, so album Mr Post lexi ni nga xi vulaka ni rhandza quality, ni rhandza quality music wa Mr Post wu basini swinene. Ya wu basini a ni lavi ku hemba, ni tsakisiwa hi mastering ya kona, ni tsakisiwa na hi mixing ya kona yi ni khoma kahle ma vo. Ni sure ku na n'wina mi khoma kahle. So ku na track liya ya Manyangatsi liya, loko ku humesiwa clip ya kona before album yi huma, yi hume rini yi hume hi wongani hi Friday, clip liya ya ku Manyangatsi a wu yi Joni tshamela kambani ya van'wana ma vo. Manyangatsi a wu yi Joni tshamela kambani ya van'wana ximayimayi. Yeah. So leswi Mr Post a nga fika swi vula ka clip liya u te ri loko ni nga bangi kumbe ni nga chayangi swona mi ni byela ku ni ta kota ku lunghisa. Ni vhele ni ku Mr Post ti tlharihini phela munhu loyi a lavaka ti-advices ne after loko a endli xi xo karhi i munhu loyi a nga tlhariha. A swi olovi ku lava ti-advices. Ku na vanhu vo tala ngopfu mi kumaku ku u chaye album u lava ta ku ya ba yi ba ngopfu ene mi kuma ku a yi bi loko ku ri ku a yi bi ma vo. So munhu wo ku fana na mi sweswi na vula ne, loko ku ri ku review leyi a yi nge mi khomi kahle ni ta kombela mi ni khomela, mi khomenta hansi mi veka mavonelo ma n'wina. Ni swi amukelini sweswo, swi amukelekini swinene aka channel ya Swaka Chauke TV, a ni na problem hi swona, swi komba ku tlhariha. Okay. Ni ta sungula track liya ya Manyangatsi ne, track liya ya Manyangatsi it's a good song. Di chayi kahle Mr Post. Ni kombe ku vula leswi Mr Post ne Mr Post u tlanga music wo fana wa Benny Mayengani, like Mr Post na Benny Mayengani va fana, but hi marito van'wani va kombisa ku Mr Post i munhu loyi a kopelaka ngopfu Benny Mayengani. Somewhere somehow na me ni dlaya ni swi pfumela ma vo. But ni pfumeleleni ni vula leswi mabifelo ma Mr Post kusuka ka track liya ya yini na, kusuka ka track liya ya Damba Vakhegulu, Damba Vakhegulu mane Damba Vakhegulu anga kahle. Mabifelo lamaya ma Mr Post a ri one, a ku na munhu un'wana a nga tshama bifisa leswiya. Leswo fanele ka track liya ya Manyangatsi di bifi Manyangatsi hi ndlela leya yo swi tikomba di bifi hi system leya ya Damba Vakhegulu leswaku ti bifa munhu hi slow jam. I munhu wo sungula ka music wa Xitsonga wa ku bifa munhu hi slow jam ku nga Mr Post, unless loko ku na artist yin'wana mi ni nga yi tiviki, but mi ni sungule ku twa beef ya slow jam hi Mr Post. I creativity leyi nga ta na Mr Post. Di bifa munhu ne, di bifa munhu hi slow jam, di bifa munhu hi slow jam, di tlhela di nghenisela na swiritwanyana, ti fika di vulavulela ku ti fika di khomanisa beef ya dolo leyi di yisaka mahlweni ivi di fika di yisa mahlweni. I mabifelo ma Mr Post. So mabifelo lamaya ma ni khoma kahle because i xitayila xa hi a ri wexe Mr Post lexi nga ta na yena. Loko va na artist yin'wana yi nga ta bifa hi ndlela liya, swa ku artist yaleyo yi ta va yi kha yi inspire hi Mr Post i marito ma kahle ma lama ni nga ma veka. So beef ya Manyangatsi yi kahle
but yi fika yi personal ngopfu ma vo even though hi nga swi tivi ku i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso but lexi salaka i ku manyangatsi vanhu va ya n'wi langutisa hi ndlela ya ku a hi n'wana wa kona a ka Mlamula yena n'wana wa ka Mdavula sweswiya swo taniya ma vo so yi personal ngopfu because yi tlhela yi fika kun'wanyana yi fika yi vulavula hi ku mutswari va tshiki Ngeji yi tshiki maphilisi ni vula ku ya vava that song mi kuma ku a ni lavi ngopfu na ku vulavula hi yona but no pfumela ku ni fana ni endla hi kona because ni endla album review ni fana ni va fair ni nga teki side so beef liya yi personal but ya vava it's a fact ya ku ya vava aka Manyangatsi ni shoko yi ta va yi fiki yi nkodlonyamisa luya ni teki ni ti faka pholisini ya Manyangatsi ni swi twa ku hambiloko a ku ri mina a ni ta twa ku vava ngopfu ma vo a yi ta va yi ni khumbeni swinene hi ndlela yo fana na leyo so ku tlhela ku va na track leyiwani yin'wana yo bifa Dr Joe Shirimani leyiwani ya xikhomela xa machayina xikhomela xa machayina di yimbeleli nghodisa letiya di yi vhumeni Jealous Down hi yin'wana ya tinsimu leti mi ti votelaka ka album ya disa leti ni nyika tick i track yin'wana yi nga na matimba swinene ngopfu ene yi ta nyangatsa hi December tanihi ku sweswi se ngheni ka December ku ta ku ri nghoma leyi nga ta nyangatsa leya Manyangatsi a yi nge nyangatsi yi ta nyangatsa ka Facebook liya na le ka YouTube because Manyangatsi se i YouTuber and then munhu loyi a rhandzaka Facebook ku fana na mina so obvious yi ta nyangatsa ka Facebook na le ka YouTube leya Manyangatsi so leya Dr Joe Shirimani yi ta nyangatsa on the ground yi ta nyangatsa kwala hi hanya kona every life famba kona fan base ya Mr Post leyi vengaku Dr Joe Shirimani yi ta tlanga ngoma liya ngopfu because decide ya Mr Post di fika di kombisa timhaka ta ku ti na xikhomela xa machayina xikhomela xa machayina i swilo leswi nga vuriwa khale Benny Mayengani loko leswi a ni kombisa swona ku vanhu vo tala va Mr Post ti kopela Benny Mayengani but ka track leya Manyangatsi na Damba Wakhegula a ti zangi ti n'wi kopela di create swilo swintshwa swa marito ma xikhomela xa machayina swi vi kona khale Benny Mayengani a nga swi yimbelela ka album leya ya December Revolution yo sungula leyi a nga yimbelela na Jambatani ka track leya Nomzamo Part 1 yeah mina xikhomela xa machayina your grandmother killed my grandfather 10 years back kumbe 20 years back swin'wana swo yelana sweswo hi leswi Benny Mayengani a nga fika swi vula nkarhi wa lwa le ndzhaku 2014 so beef di tsalini Mr Post did na xikhomela xa machayina swi nga na 20 years swi nga heta hi leswi Benny Mayengani a nga swi vula minkarhi yaliya ni vula leswiya swa ku your grandmother killed what 20 years back swi vuli Benny Mayengani ka lembe ra 2014 a ni teki sayiti ku ta fika sweswi ni vula leswi swi nga hi xiswona na n'wi mi swi tivaka loko ku ri ka mi swi rivele ni sure ku sweswiwani se ma swi tsundzuka ku leswi ni swi vulaka hi swona ende swa hanya hi ntiyiso okay so Mr Post ka beef leya Dr Joe Shirimani u kombisa ku va lwe na matshwanga va hlula nyimpi and then ku na tinghoma to karhi a nga ti tsala like u tsali track ya Samsoni a tlha tlamba ngoma yo fana na gondzo ra vutomi byanga ma vo and then tinghoma leti loko a ti tsalini Mr Post the worst part ya ku u ri ka gondzo ra vutomi byanga yi teki masagwadi u ri a nga dyangi na pain so a mi lava ni ku yini ka botiwile ma vo hi ndlela yin'wanyana Mr Post u tlhela a hlamula mhaka liya ya masagwadi ma yena lama ya matekini ku a mi lava mina ni mi nyika masagwadi ma mina ku ri hi ku na n'wina ku na tinghoma leti mina ni nga ti tsala ivi ti tlhela ti fika ti teka masagwadi and then loko ti teka masagwadi mina ni nga kumi na nchumu se a mi lava ku loko mina ni teki masagwadi lama mina ni mi nyika mali na ma vo because tlhela ti kombisana ku ngurangura hi yi tsaleni Mr Post hi ndlela yo fana na leyo and ngurangura yo leyi nga vitana yi nga teka Team Shirimani yi veka amepeni hi nkarhi loya because Team Shirimani a va yi cakanyetelini Benny Mayengani na Prince Rangani hi nkarhi wa koho but yi fiki yi pfuka hikwalaho ka Mr Post hi ku ya hi ku sweswiwani hi swi twaku ku Mr Post a tsale nghoma leyi yo fana liya ya ngurangura ma vo so loko ni swi twa ni yingisela beef leyiwani ya Dr Joe Shirimani loko ya hasinyana ndzi ri u hleketa hi khwiri and marito lama ma vuli Benny Mayengani na leswo
Dr. Joe Shirman va hleketa hi khwiri a na swi tivi ku nga ku hi le ka swingwirigwiri nga ku hi le ka album ka track leya swingwirigwiri leya di kombisaka sweswo Benny Mayengani ku u hleketa hi khwiri so still Mr Post di tlhela di fika di emphasize di tshikelela mhaka leya hi ndlela yin'wanyana Mr Post loko langutisini a nga ha ri ku lweni na Benny Mayengani ko va ku vanhu vhele swi ta mi tikela ku mi swi vona loko langutisini Mr Post so u lwa na Dr Joe Shirman a nga ha ri ku lweni na Benny Mayengani leswin'wana na swin'wana swa tibeef leti va ku ti ri koho laha na laha ko va ku entertainer fan base ya Mr Post ma vo mara Dman a nga ha ri ku lweni na Benny Mayengani Dman u le ku lweni na Dr Joe Shirman that's why mi kuma ku na marito lama ma Benny Mayengani wa mateka i ndlela yin'wana yo kombisa vanhu ku a na ha ri ku lweni na Benny Mayengani ma swi twisisa so ku fana na track leya ya vungenji ni ta kombela mi ya ma yingisela kahle track leya loko yi nghena yi tlanga exactly na xibekirani ya Benny Mayengani ka ya album leyiwani yintshwa ya Benny Mayengani ya tiko ra ka hina ngoma hi ti 23 ta September ta lembe ra 2021 yi tlanga ku fana na xibekirani na loko yi nghena straight ma yi twa le ari xibekirani yo hi swo mi nga fika ni swi twa and then track yo njhe hi xitulu xa le ximatsini as a title track ni kombela hi ma yingisela yi tlanga ku fana na haye katonga wari loko ri xile ntavo haye katonga wari loko ri xile ntavo ya tale ma vo ivi ku tlhela ku va na yin'wana yi tlhela yi fana na no la ku phuza ni fambo no la ku phuza ni fambo no la ku phuza ni fambo like ti sound ku fana na Mr Post so all in all album Mr Post yo yale mi ni nga yi reviewer yi kahle hi ku ya hi mina album ya kahle mara track leyi mi ni twa ku nga ku yi ta trenda ngopfu hi liya ya Dr Joe Shirman na Mfanaka na xo xitulu xa le ximatsini yi ta trenda because yi vulavula hi swi swa leswi endlekaka ngopfungopfu hi December because mhaka leya ya xitulu xa le ximatsini yo yi engele ku endlekeni ende yi endleka masiku hinkwawo and hi December ku ta ku ri busy xitulu xa le ximatsini so hi swo mi ni nga fika ni swi twa ka album Mr Post u tirhini ka album ya yena swo tala ni ta fika ni ta swi vula na ta swi va na ta review tin'wana ta tinghoma kwalaya ni tlhela ni analyze na ti-combination nyana tin'wana to karhi nyana ta Mr Post na Benny Mayengani leswi va faneleke va swi lunghizaku ni to va nyika ti-advices hi ku ya hi mina kumbe hi matwelo ma mina ni ta kombela mi lavelela na album review ya Sikiza Boys kwala ku fambeni ka siku kumbe ku fambeni ka nkarhi na khensa inkomu.